Sad, Husar. Njega sa 28 gauge-a. 30 je možda isto je dobro, ali 28 nekako možda bolje paše. Ivana je pitala šta se zajebavam sa tim šta radim u paralelu. Zato šta... Zato šta? Ako radim obični coil, onda mogu napraviti 6 namotaja razdvojenih. Razdvojene radim zato što smatram da jedino razdvojeni su ispravni. Ovo drugo ne priznam. Sada ako napravim 6 razdvojenih, ne dobijem neki optimum za aromu kao što dobijem sa 8 namotaja. A 8 namotaja ne mogu razdvojiti nikako da stane unutra lijepo, jer je jednostavno preusko. Onda zato napravim u paralelu 4 namotaja, efektivnih 8. I to mi tako funkcionira dobro. Znači na frku isto koji sve ostalo. Ne znam koliko se to vidi na ovom. Mutno je. Uglavnom samo stisnem. Frčem krajeve. Isključio sam zvuk na mobitelu, više nema zvonjave. Sad će samo zujat. To je to. Za Husara smotam coil na kontra stranu nego što ide za Expremizer, jer je položaj deka takav. Jer je kontra. Postupak isti. I ovu jednu stranu sa pincetom, drugu sa škarama, sa kljištima, pardon. Kada postavim, onda coil u ovu stranu napnem, kao da ću odšarafit hati. Zbog toga da ima lufta poslije coil, da ga mogu malo odići, da nije prenisko, jer ako je na usisu, onda stvori kapilaru pa curi. Ako i ne curi, onda frflja nekako kad se povlači, onda napravi mnoge ružne zvukove koje niko ne voli, jel tako? Znači, ovo ispadne otprilike ovako što nije baš najbolje. I onda fino porihtavanje, nazovimo to tako, sa tankim šarafcigerom. Šarafciger vulgaris funkcionira bez greške. U komentar ću sliku staviti kako je ispalo, kako god da ispadne. Nije najsjajnije, ali šta ja znam. I onda odignem coil. I dobijemo tu da to izgleda otprilike ovako. Mogu malo samo prema sebi. Odrežemo viškove. Koji su ispali dosta maleni. Što je dobro.
To bi bilo tu negdje. Sada čišćenje kojela, idemo ga odmah premaknuti na, ću ga staviti na DNA. Piko je dobar, ali ne baš toliko da se da uspoređivati uopće. New coil, yes, of course, read again. Ispalo je 0,2764. Što kaže tako. Temperaturu navijemo na 300 da spali šta ima za spaliti. Ako slučajno se desi da ima hotspot, ako slučajno zaribam, on se pojavi. Ako se zagrijava ovako na 300 stupnjeva, on se pojavi. I svejedno se može, znači, eliminirati, iako se ne prepaljuje coil. Da ga vratimo na 203, evo. To je lijepi broj. Očitava 0,20, to se ne vidi ovdje vjerojatno, očitava 0,28, 19 W je više nego dovoljno za 8 namotaja 28 i na 3 mm je fi, jer tako najbolje popuni prostor između postova. I koliko sam isprobavao sa svim mogućim dimenzijama coila, koji god padne kome na pamet, vjerovatno sam isprobao. Ovako nekako najbolje ispada. Cotton. Firebolt cotton. It's a firebolt cotton. Kako bi rekao naš Škot. It's time for a review! Yes. Vate ne stavljam puno, bar za pojmove drugih atija koji su bez LC-a, pa se mora nametat da je ružno za vidjeti koja je količina. Stavim malo, tek toliko da ne curi pri normalnoj upotrebi, jer sa LC-om se zatvori i doviđenja. Sada, ako bih ja ovako ostavio, to bi bilo puno od ispod, to bi se nagužvalo i ko zna kako bi natapalo. Svašta se to onda desi, onda ja maknem dozdola dio pod krešem da se ista šema ko na Expremizeru. Unutarnji dio koji bi došao do usisa bi bio nametan, pa bi možda i procurilo prije i tako dalje. I sada ovo postavim tako da ide, recimo, sa nitima, ako tako nazovemo, ide okomito na ove lavore, ili kako to nazvati, na izvore džusa. Juice wells, izvor džusa. Ovo je predugačka. Ja sam si pomogao. Predugačka je.
Dobro. Da bi bilo tu negdje. Sad što je bitno da ovo ima formu nekako otprilike da izgleda kako izgleda i komora, jer inače prilikom ušarafljivanja tanka gore, onda se može desiti da komora povuče vatu i otvori prazninu i onda bude poplava, a poplavu ne volimo. Sada, u principu ja znam to napraviti da i ne namočim, ali onda postoji baš ovo što sam sad rekao, opasnost da se pomakne malo vata pa dođe do poplave, jer u principu ne mora se namakat po meni, nego otvorim LC, potegnem par puta bez fajera i ostavim na minutu i natopljeno je garant. Ako je nije, nema veze, neće spaliti vatu zato što TC on zagrijava do 200 i gotovo, ili koliko god narihtamo. I sad to izgleda otprilike ovako, šta se tu vidi, šta se ne vidi, ne znam. Sliku ću staviti u komentar. Sad što napravim, stavim tank, otvoriti mogu ili ne moram, onda ga maknem pa vidim je li pomaknulo vatu. Ako je dobro, onda nije pomaknulo. Nije pomaknulo. Znači da sam ju dovoljno utisnuo, ili kako ćemo reći. 203 stupnja otvor smo očitali, neću ponovo jer se sad zagrije već mod i to bi trebalo biti dobro. Da. Evo sad radi ovdje bolje, ne? Vidi. Prekida, reže, funkcionira. Ovo je na svojih 203, ako je to 203 o tom potom sada, uglavnom ja ću to dići na 223. 223 je lijepi broj. Lijep je zato što 223, 219, 217, recimo, to su lijepe temperature, jer su prosti brojevi. Je li to OCD onaj? OKP, OCD, ne znam, kako se to zove? Eto ga. Funkcionira dobro.